ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিভিন্ন কারণে মানুষকে যে ঋণ দেয় তার পরিবর্তে কিছু এসেট জমা রাখে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সেই ঋণ গ্রাহক শোধ করতে না পারে তাহলে নিয়ম অনুযায়ী সেই সম্পত্তি ব্যাংক অকশন ডেকে বিক্রি করে নিজেদের বকেয়া ঋণ নিয়ে নেয়। এবার কলকাতায় দুদিন ধরে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাংকের এসেট ফেয়ার। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার এসকে দাস বলেন, পাটনা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গের মোট 402টি সম্পত্তি আজ বিক্রি করা হচ্ছে। আসানসোল, দুর্গাপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, বারাসাত ইত্যাদি জায়গার মোট 402টি সম্পত্তি বিক্রি করা হবে। তিনি বলেন, যার যেখানে সম্পত্তি প্রয়োজন তিনি সেখানেই সম্পত্তি কিনতে পারবেন। তিনি বলেন, এবার তাদের লক্ষ্য 25 থেকে 50% সম্পত্তি বিক্রি করার। ওই অকশনে উপস্থিত ছিলেন চিফ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিনয় কুমার সিং, অনারেবল সিজিএম ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অজিত কুমার ঝা, ডেপুটি ম্যানেজার সুশান্ত কুমার দাস। ये एसेट फेयर बैंक के अल्टीमेटली हमारे एनपीए अकाउंट के रिकवरी के लिए मेजर पर्पस है। दूसरा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ एनपीए रिकवरी यहाँ डेवलप कर रहा है, जिससे कि हम कस्टमर तक पहुँचें, उनको परफेक्ट रेट पे हमारे एनपीए प्रॉपर्टी मिले, उनको मालूम चले कि कौन कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी है, और अल्टीमेटली इससे बैंक को फ़ायदा होगा। बोथ विल बी विन विन सिचुएशन। सो दैट इज़ द अल्टीमेट एम फॉर द एसेट फेयर। ये एक्चुअली बैंक के पास में लीगल राइट होता है कि बैंक किसी भी एनपीए बोरोअर को अल्टीमेटली नोटिस करके बतलाता है कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। अगर आप पे करना चाहते हैं तो पे करें। उसके सरफेसी एक्ट के अंदर में ये प्रोविज़न है कि बैंक अल्टीमेटली इसको उनको नोटिस देने के बाद सर्टेन प्रोसीजर के बाद उसको सेल कर सकता है, और सेल करने के बाद उनको राइट हैंड ओवर होता है। फिजिकली हम लोग उसको पोजीशन देते हैं। देखिए, बैंक जब लोन देती है तो कुछ लोन अकाउंट ख़राब होते हैं जिनको एनपीए बोला जाता है, और जब लोन देती है बैंक तो बैंक रिकवरी पर्पस को ध्यान में रखते हुए कुछ एसेट गिरवी रखती है। तो कानून है सरफेसी एक्ट जो 2002 में आया था, उसके तहत अगर बोरोवर लोन नहीं चुकाता है तो उसका जो एसेट है वो सरफेसी एक्ट के थ्रू ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए बेचने का प्रावधान है। ये सारे एसेट्स उसी एक्ट के तहत, सरफेसी एक्ट के तहत ड्यू प्रोसेस फॉलो करके बिकेंगे। लेकिन हमारे पास क्या क्या एसेट है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, सो दैट कि पब्लिक को ये जानकारी मिले कि बैंकों के पास ये एसेट है, और पब्लिक अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से एसेट चूज करें, फिर बैंकों के पास आएँ और बैंक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उनको ये एसेट बेचेगी। और टाइम लगता है, बट इट इज़ ए प्रोसेस। और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको तो सबको मानना है, पब्लिक को भी मानना है, बैंक को भी मानना है। तो थ्रू दैट प्रोसेस वी सेल द एसेट्स। और ये इसके कारण बैंकों की रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। जहाँ तक सैम वर्टिकल जो सिर्फ एनपीए अकाउंट को देखता है और एनपीए अकाउंट का रिकवरी करता है, लास्ट ईयर हम लोगों ने सैम वर्टिकल में 115 प्रॉपर्टी बेचा और उसके तहत 55 करोड़ की रिकवरी की। तो ये मतलब एक अवसर प्रदान करता है बैंकों को कि जो एनपीए लेवल है उसको कम करें। और सारे बैंकों ने, इंडियन बैंक ने खास करके कलकत्ता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले साल, और इस साल भी उम्मीद है कि सरफेसी एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जिस तरह से सारे ब्रांचेज जा रही हैं, सैम वर्टिकल जा रहा है, बहुत अच्छा हम लोग इस बार इसमें रिकवरी करेंगे सरफेसी एक्ट के तहत। আমি এসকে দাস, জোনাল ম্যানেজার ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের। তো আজকে পুরা এফজিএমও ক্যালকাটার ইয়েতে 2 দিন মেগা অ্যাসেট ফেয়ার আমরা আজকে ওই আলিপুর ব্রাঞ্চ কমপ্লেক্সের মধ্যে আয়োজন করেছি। তো ইয়ার মধ্যে টোটাল ডিফারেন্ট পার্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর আপনার পাটনা এফজিএমওর কিছুটা প্রপার্টি, টোটাল 402টো প্রপার্টি আজকে এখানে আমরা ডিসপ্লে করেছি। আচ্ছা, প্রত্যেক প্রপার্টির আপনার কিউআর কোড, কিউআর স্ক্যানার আছে। প্রপার্টির ডিটেলস ফটোর মাধ্যমে
প্লাস আপনার যা রেট ফিক্স হয়েছে ওটা লেখা আছে। তাহলে আমি আশা করছি যে জনসাধারণ এই যে দুদিনের অ্যাসেট ফেয়ার আছে ওটা ভিজিট করবে। তো আপনার মন মোতাবেক ধরুন কেউ মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্টে আছে, মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্টে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ওর প্রপার্টি আছে, যদি ও ওইদিকে পারচেজ করতে চাইছেন তাহলে ও মিদনাপুর কাউন্টারে গিয়ে ওখানে আপনি করতে পারেন। আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ণপুর ওদিকে আপনি করতে পারেন। বারাসাত, আপনার রাজারহাট এদিকে, আপনার নর্থ, আপনার হাওড়া, চিনসুরা, হুগলি এই ডিস্ট্রিক্টগুলোকে পুরা মোটামুটি কভার করছে। আর পাটনা এফজিএমের মোটামুটি 50-এর উপরে প্রপার্টি আছে। তো আমি আশা করি কি এই যে ফেয়ার এই 2 দিনের মধ্যে আমরা স্ট্রাইক রেট আমরা রেখেছি 25% to 50%। তার মানে 400 যদি প্রপার্টি আছে, যদি 100 থাকে 200 প্রপার্টি সেল হয়ে যায় তাহলে এটা ঠিক হবে।